पानी भार नहीं जाउथिबा समय रे घटिछि बहुत बड़ अघटन। पवित्र श्रावण मासरे सोमवार रे प्रभु महादेव पीठरे घटिछि बड़ दुर्घटना। पानी भार धरी जाउथिबा काउडिया सहित घटिछि एमिति घटना जहाँ समस्त को कर देछि स्तब्ध। वीडियो आरंभ करिया पूर्वरु आपण जदि देवाही देव प्रभु महादेव को भक्ति करती, प्रभु महादेव को आराध्य बोली मानती, ताले वीडियो को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दियंतु। जदि आम चैनल टी को एपर्यंत सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कटक जिलार बांकी अंतर्गत पाथपुर ग्रामर संतोष कुमार पाणी, बयस 26 वर्ष, निजर एक भेराइटी स्टोर अच्छी, घरे बापा माँ और भौणी, बेस हसखुशी परिवार तांकर। आउ संतोष बाबू देवाही देव महादेवंकर जड़े बहुत बड़ भक्त। प्रभु शिवशंकर को बहुत मानती से। आउ प्रतिवर्ष श्रावण मासरे सांग मानक सह मिसी विभिन्न शिव मंदिर जाई प्रभु को जलाभिषेक करती। ना किछि मानसिक थाए, ना किछि पाइबार आशा थाए, केवल से प्रभु को मथारे जलाभिषेक करने को कांधरे पानी भार धरी कहीं केते दूर धाई आसती प्रभु को पाखक। प्रभु जहाँ देइछंती, जेतिकी भी देइछंती, सेतिकिरे बेस हस खुशी तांकर परिवार चलीछि। कौन आ मागिबे तांकु, से तो सबू जानिछंती। जेतेबेले जहाँ दरकार सबू दियंती से। आउ सेथिपई प्रभु को भक्ति रे लीन होई संतोष बाबू निज सांगमानक सह मिसी प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न शैवपीठ जाती। आउ प्रभु को मथारे जलाभिषेक करती। ए वर्ष प्रभु चंद्रशेखर मथारे पानी ढालिया पाई सांग मानक सह मिसी कटक गड़गड़िया घाटरे पूजा अर्चना सारी पानी भार धरी बाहरी पड़िले कपिलास अभिमुखे। किंतु ए वर्ष तांक सह एमिति किछि घटना घटिबो बोली से स्वप्न रे केबे भाबी नथिले। एते बड़ दुर्घटना तांक जीवन रे आसीबो ताहा तांक कल्पना बाहरे थिला। कटक गड़गड़िया घाटरू पानी भार धरी शनिवार दिन द्विप्रहरु सांग मानक सह बाहरी पड़िले संतोष बाबू। कांधरे पानी भार धरी प्रभु नाम नहीं समस्ते महाआनंद आगक आगक चली था। प्रभु नाम ध्वनि रास्ता घाट कंपी उठुए। आउ एमती चली चली केतेबेले 2 दिन बीतीगला। कपिलास पहाड़ पाखे आसिला, किछि जना पड़ू न थाए तांको। किंतु एतिकी बेले घटिला बहुत बड़ अघटन। रविवार दिन राति बेलर कथा। कपिलास पहाड़ आउ 15 किलोमीटर थाए। हठात रास्ता मझिरे संतोष बाबू को देह बहुत खराब हो गला। तांको पेट बहुत जंत्रणा हैला। से गोटे जगार अटकी गले। आउ आग को बढ़िबा को तांको देहरे शक्ति नथिला। कौन हैला बोली सांग माने पचारिबारु संतोष बाबू कहले किछि नाही, अल्प टिके पेट काटुछि, तुमे माने जाओ, मु टिके एठारे विश्राम करी तुम पछे पछे जीवी, तुमे माने आगरे जाओ। संतोष बाबू सांग माने भी तांको कथारे विश्वास कले। भाविले बहुत हुए किछि समय विश्राम पर से ठीक हो जिवो एवं आम पछे पछे से आसी जीवो। एमिति भावी संतोष बाबू सांग माने आग को चलिले। आउ संतोष बाबू सेठारे विश्राम नेबा पई अटकी गले। धीरे धीरे पेटर जंत्रणा बढ़िबा को लागिला। कौन करिवे किछि बुझी पारु नथिले। खाली मनरे प्रभु को डाकुथांती। आउ किछि समय पर तांका आखि पड़ी जाइछि। से किछि समय सोई रहिले सेई जगारे। जेतेबेले तांको निद भांगिला से देखिले चारिआड अंधार, केही कुआडे देखा जाउ नाहांती। समय पाखापाखि राति 12टा-1 हेबो। मोबाइल काढ़ी देखंती तो फोनटी स्विच ऑफ हो जाइछि। आखपाखरे घर भी दुकान नाही। एते रातिरे लोकमानक चल प्रचल नाही। एबे कौन करिवे। से पेट भी टिके टिके काटु थाए। ता सांग को पुणी 15 किलोमीटर रास्ता अछि। सकाळ पाइले प्रभु मथारे पानी ढालिबे। जेमिति भी हेउ राति भितर जाई मंदिर पाखरे पहुँचवाकू पड़िबो। आउ सेथिपई मनरे साहस बांधि उठिबाकू चेष्टा कले संतोष बाबू। धीरे धीरे बसिथिबा जगारू उठिले। ठाकुर को मुंडिया मारी पानी भार को कांधरे आनिले। तळु उठी पड़िले सिना बहुत कष्ट हेउथाए तांकू। आग को चलिबाकू चेष्टा करूथांती, किंतु तांको देहरे आउ बळ नथाए। मात्र 7-8 पाउंड चलिबा परे तांको मुंड जोर रे बुलेई हेला। तांको एमिति अनुभव हेउथाए जेमिति से सांगे सांगे तळे पड़ी जिवे।
ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କହିଲେ, ରକ୍ଷା କର ମହାଦେବ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଘଟିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲେ କେଜାଣି? ଛୁଇଁ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ପେଟରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ, ଦେହରେ ବି ବଳ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ଚାଲିବାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଏବେ ପାଣି ଭାର ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଘଟିଥିଲା? ହଠାତ୍ ଦେହରୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣକ ଦେହରୁ ଏତେ ତେଜ ବାହାରୁଥାଏ। ଦେହ ତାଙ୍କର କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ମହକୁଥାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଏପରି ବାସ୍ନା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଚାଲିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପଛକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁଲେ, ବହୁତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଭାଇ? ବାଟ ସାରା ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ଅନ୍ୟ କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଭାଇ? ମୋତେ ଏତେ ରାତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଭାଇ। ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇନାହିଁ ତ? ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସେଠାରେ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାନବ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ନହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏସବୁ କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ କାମ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ତୁମ ମହିମା ଅପାର। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।